أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمبالما ومبي بفو بوالي نماندو ببركادا باñina ala fe alimi ala kan fara ka dine deme bo mu konna la wala da do bambulo bi adami namba foko ususun najahi al-amal al-jama'i jamabara sababiya jumɛnw de bɛ yen n'o bɛ se k'an dɛmɛ jamabara yɛrɛ ka se ka taa ɲɛ nafa ka sɔrɔ a la. Donc an ye sababiya damadɔw sɔrɔ, an bɛ min fɔ n'a bɛ se k'an dɛmɛ hakikatan. Yadɔ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn min jamabara ye o kibaruyaw nana alikuranɛ kɔnɔ aya caman na. An bɛ se ka aya kelen fɔ suratul Maida, aw bɛɛ b'a dɔn Ala ko wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Donc ni nana suratul Maida kɔnɔ, donc aya filanan mana ay ɲɔgɔn dɛmɛ munna ɲumanya la ani Ala ye siranɲɛ baaraw. Rasul sallallahu alaihi wasallam fana ko yadullahi ma'al jama'a, ko Ala bɛ jama de fɛ kuma bɛɛ. N'Ala ni nin sabatira u b'a ɲini an ka baara kɛ jama la, o de ɲininen don. Mais baara kɛli jama la pour que a ka se ka nafa sɔrɔ, a dɛnnen don pilier dɔw la. Ndiloman dɔw bɛ fo ka y'a kɔrɔ. Fɔlɔfɔlɔ an b'a ta, fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye at-tahari fi ikhtiyari al-a'dha'i al-musharikin. Jama baara i ni maa minnu yɛrɛ b'a kɛ choix ka ɲɛ quoi. I jija ka choix ɲɛ. Maa minnu bɛ baara k'i bolo, i ni minnu bɛna jɛ ka baara kɛ, ni choix ɲuman sɔrɔla a bɛ baara taa ɲɛ, a b'a to nafa bɛ sɔrɔ baara la. I b'o dɔn Rasul sallallahu alaihi wasallam ma mina a bɛna weleli kɛ, choix fɔlɔ kɛra Abubakar de ye. Cɛw la choix fɔlɔ kɛra Abubakar, musow la choix fɔlɔ kɛra Seyida Khadija ye, denmisɛnninw na Seyidina Ali na. An b'a dɔn k'a fɔ choix kɔni ɲɛna. Abubakar fana nalen, ale nana ni jamakulu min fana ye, o ye jamakulu la sanumanba ye. Usmana ibn Affan, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah, ka taa se Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn al-Awwam. Hakikatan ninnu ye jamakulu sanumanw. N'Ala jama baara mago b'a la, toujours n'an bɛ choix kɛ, an k'a ɲini ka na ni mɔgɔw ye, maa minnu vraiment minnu ye mɔgɔ ɲumanw ye. N'u sɔrɔla u ka jɔyɔrɔ bɛ bonya baara kɔnɔna la. O kelen ye. A filanan al-qana'a bil hajati ila al-amal al-jama'i. Qana'a bil hajati ila al-amali al-jama'i. Donc que ko fɔ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fana conviction ka yana ko ni jama baara tɛ ko in tɛ se ka kɛ quoi. Ni jama baara tɛ ko in tɛ se ka kɛ. Parce que ni dɔ y'a bila miiri la hali ni jama tɛ n kelen bɛ se ka ko kɛ. Hakikatan o ma nɔgɔn. Voilà, ni conviction yira, ni jama yɛrɛ de tɛ ko in tɛ se ka kɛ. Voilà, alhamdulillah. E bɛ baara kɛ n'o conviction ye, o b'i dɛmɛ baara in e ka se ka sabati a kɔnɔna la, parce que e b'a dɔn ne kelen tɛ se nin baara in na, a mago bɛ objectif min na, laɲiniba minnu b'a la, n kelen tɛ se ka kɛ. Donc n'an jama ma jɛ, ne kelen jɔyɔrɔ foyi tɛ nin. Ola n'o hakilila b'i la, kɔrɔ e b'a ye jama k'a kɛ o ye darula de ye quoi, wajibi de ye quoi. Donc e bɛ baara kɛ o kɔnɔna la. Sabanan ye min ye o ye al-ikhlasu lillahi fil ada. Jama baara mɔgɔ kelen kelen o kelen kelen b'a kɔnɔ, a bɛɛ lajɛlen sincérité ka y'a la baara kɛli la. K'a dɔn a bɛ ka baara in kɛ, a bɛ ka kɛ Ala de kama, wa o sara bɛ segin ka taa ale yɛrɛ de ma. Voilà, n'i y'o dɔn k'a fɔ i bɛ ka baara in kɛ, e tɛ k'a kɛ mɔgɔ si kama, i bɛ k'a kɛ Ala jati de kama, siga foyi t'a la. Voilà, i b'a ye k'a fɔ baara in cɛsir'a la, i b'a ye nafa bɛ na ye fɔlɔ de ma.
nafa bina i fɔlɔ ma o nafa vraiment i b'i cɛsiri a la o kama i b'a ye k'a fɔ tant que i fana ikhlasu b'i la i bɛ se ka maa wɛrɛw fana nafa n'ala nin ye fɛn sabanan ye min n'a y'a sɔrɔ la o ɲininen don jama baara la an b'a la deli ala ka ikhlasu nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen naaninan ye min ye o ye wuduhul hadafi lil jami'i wa qana'atuhum bihi kɔrɔ ye objectif ka kɛ fɛn ye min dɔɔnen don n bɛ baara kɛ objectif min kɔnɔ a dɔɔnen don fɛn dogolen tɛ k'a fɔ a dabirilen don objectif dɔɔnen don an bɛ baara kɛ laɲini ye nin de ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ objectif kalama fana ye fɛn min hakikatan a bɛ se ka nafa kɛ kosɛbɛ ni laɲini dɔnna baara kɔnɔ laɲini dɔɔnin maa i bɛ ka baara min kɛ i bɛ baara in laɲini dɔn a objectif ye fɛn mun ye i b'a dɔn a b'i nafa kosɛbɛ baara in b'i nafa donc i bɛ cɛsiri sɔrɔ baara in na ka d'a kan i b'a dɔn i tɛ bolo kɔfɛ maa ye parce que laɲini ye min ye an bɛ fɛ ka nin de kɛ e b'o dɔn ka bɔ voilà i pɛrɛlen don baara in kama lahalaya bɛɛ lajɛlen na an bɛ ala subhanahu wa taala deli ala k'o faamuyali di naaninan ye min ye o ye at-tafwid la al-markaziya duurunan at-tafwid la al-markaziya baara kɔnɔna la a kana focaliser mɔgɔ damadɔ kan mɔgɔw ka impliquer baara ka di mɔgɔw ma o ye tafwid ye baara ka di bɛɛ ma aw kan ka nin kɛ donc jamakulu maa bɛɛ k'a ye k'a fɔ ale ma bila kɔfɛ baara dɔ di maa ma ma bɛɛ a bila baara la ka jɔyɔrɔ bɛ jira a la aw ka nin kɛ tan aw ka nin kɛ tan donc ni baara yɛrɛkɛla bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bi dɔ kɛ c'est ça décentraliser a kana centraliser mɔgɔ damadɔ kan a ka décentraliser i b'a dɔn adamaden filɛ n'a y'a ye ale foyi tɛ sara ale la a bɛ décourager mala fo dɔ ka sara bɛɛ la bɛɛ ka bila dɔ la bɛɛ k'a ye k'a fɔ ale bɛ ka considérer n bolo bɛ baara la donc a b'a ye k'ale yɛrɛ ka baara don n'ala o ɲininen don kosɛbɛ o fana ka kɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wɔɔrɔnan ye min ye ko adamu ta'addil hudud wa salahiyat o kɔrɔ ye an b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen fana ka baara ye min ye i k'a essayer k'i jija k'i ka baara in kɛ kari e ta bila k'e ta dɔ kɛ e tɛ président ye e tɛ amiru e ka taa amiru ka baara kɛ y'a dɔn o fana man ɲi amiru ka baara ye min ye amiru de b'o kɛ min ye organisateur ye o b'a ta kɛ ni i mana kɛ responsable ye don min i bɛ kɛ responsable ya baara kɛ n'i ma kɛ responsable ye i bɛ kɔfɛ i bɛ to kɔfɛ c'est-à-dire bɛɛ n'i ka responsable ya don nana o la adamu ta'addi al-hudud wa salahiyat bɛɛ lajɛlen kan ka baara min kɛ o baara an b'a ye k'a fɔ bɛɛ ka sabati rôle min dir'i ma don min na jija i k'o kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ confier i la cogo min na wolonfilanan taqdimul maslahati al-ammati ala al-maslahati al-khassa intérêt commun ka fisaya intérêt personnel ye kuma tɛ intérêt commun ka fisaya ni intérêt personnel ye ça sabio nin yɔrɔ in na suratu nuri laban n'i y'o kalan ala bɛ kuma dɔ fɔ yan dɛ i t'o yɔrɔ bɔ suratu nuri laban ala bɛ fɛn a laban yɛrɛ yɛrɛ de pewu musa seydi sera k'o kalan taqdimul maslahati al-amma ala al-khassa jama ka intérêt a bila i kelen ta ɲɛ baara kɔnɔ baara fɛn dɔw bɛ na don dɔw la wa rasulihi إذا كانوا معه على أمر جامعين لم يذهبوا حتى يستأذنوك نعم إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Bien. Zani tafsir la Allah subhanahu wa ta'ala ko ata dondoni kata إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ala ko innamal mu'minuna k'i ka dɔn mumini ɲuman minnu ye mumini ɲuman mumini tiɲɛtigiw a bɛna mamutu damadɔ de f'u ye olu ye mɔgɔw ye minnu limaniyara ala la tiɲɛ tigɛra ni ala ka aya ye
فإذا كانوا معه على ورسوله آمنوا بالله ورسوله وتشين تيغراني على كالاياي كتشين تيغراني كرا محمد كا كراياي ويغا مامتو فلانا سبانا وإذا كانوا معه على أمر جميل كنو ولودي مووي نوني على كرا بنيون في جما بارا دولا لم يذهبوا حتى يستأذنوا وتيولي كتا فيو alni magobula fuka jenyini rasul إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله Allah subhanahu wa ta'ala ko mamun be jenyini efe ala kira ka auto jama jere keneka ani magoyin kon mbela mbefe kata kulu de mo ye limaniya mamun duskun fa فيستأذنوك لبعض شأنهم ha mo be dara ko woni mamun nan kauto réunion la kauto jama jere la ka jenyini fe rasul cibe mbolo mbefe kata فأذن لمن شئت منهم ni mami jaw cela jien di oma ama foko jien du mare fa dan liman shita منهم ni mami ja jien du ma ni karamo do ga tafsir la men na ko kulayni mi men woina ya fam a folo yi islamay dine a organiser le désordre de dine ko ga da kamuna nyama de relaw abe réunion de law abe dine bara de law mais c'est ka bocco ko di ma jeyi do le téléphone da ko la allo o tali o e kele ko ni mo ye jeyi ni fe ya fam فأذن لمن شئت منهم no ye jeyi ni fe o ka kungo do la ni mami ja jedo tafsir kelen ko la ni ye mi jama bara la mado bina jeyi ni bara yere glombe alela atsekata ko rasula fuye kana tay kamma amma ko be mais min taliti foi tien bara la blabla foka en min banani bara glombi la na fori kana ta toy o intérêt de venance parce que even ata mina o ikele nga bara even mina ni jama de ga intérêt dine de ga intérêt islamo de ga intérêt mala be toy zaitana to واستغفر لهم الله ha akobo ali jien di mi ma no tara o talen ko ala ya fadila ga ya fam أقول لك كده za se bila kuma ro ala ya fadila ga ya fam ko da maro bo kono de est ce que ay jien mi chien do a chien tewa Voilà. kuma kira ala deli al na sorla chien te ya fam o kile jien ni na dirama mais abina ta ka chila mais ay islamé ka kungo de toy kata ya fa deli ka e fana parce que amanga wo intérêt commun koro kata intérêt personnel ala dila ala ka ya fa إن الله غفور kuma ala ya fa masai ala hina nama o kuma ni yoro na serien ba ay planète ya fa donc haqiqatan karamo do tafsir ke ni tafsir lame akira ka ba pe tali ba yi ko ngono jien nyini ni we wajibi kakla ka jien nyini ni fana danger fana ni yere ado ni alache e bina jien de nyini kata ba e bina ko inga banya na al ni mata ba shidal e bina ta chimina ni ngoy mi se ka ban ta ke problem fo itala e kana ta hori kan ikai podela ala ko ni mami ja jien do ma ngal ni jien di ya fa de lati a ya fa de ala ka ya fa ti donc parce que jama ka ko de abino ne bla ta kelita ma ni ba ni ranga importance da nga baroma importance di jama barama ka importance da nga nyemo ma vraiment nga laje modo la naqharul a'da lo judo bi se ga yila mais il se ka karaba amru bunul jamu ale ki asem ko may udu do aga bi ta kelela adew nga ma ko laysa ala al a'raj haraj ale singleni a'raju di tafay laysa ala al a'raj haraj parce que c'est man apa deuma ko ale bita guga ga dakoloshi ko afana ga dakoloshi ale bita dara fo kira rasul ya wele apa ma kullu haqiqatan wa laysa ala al a'raj haraj
قال كرام إني أريد أن أطع بعرجتي هذه الجنة كما فيك تانشوني سينجلي جنة ملك الجنة أستغفر الله الجنة وبيك الجنة مينين ربيك الجنة دون بتانشوني سينجلي الجنة دون بتاني كلينا لو دي بتويا كذا كلش رسول الله دام أسير شوالا أقول كلا لوجرا ده كندو ما هي لوجرا إن كرابا كتا ياي عبد الله بن مكتوم فاتولا قادسيا دوغا داركو تابون في دون يا بوني كلايكا امينكا ابين في دون امانه ليس على العامه حرج ما ترى مالاني يا دو امنا جين فين نيني كافو بروبليم دو بي ناتي با bara ibsika bara kona ka bankata bara kona ka banko ala ka kli nyimanda donc nyaani ni kan yoroni wala tuma mina sira ka intérêt commun bla intérêt personnel ni nambora ni shekina 600 amba fo oye تقبل الخطأ والتعامل معه على أساس أنه خطأ تقبل الخطأ والتعامل معه على أساس أنه خطأ donc رمضان نفلي لا جما بارك ونو فوري كسام أبينا فو تقبل النقد البنا هذا يفهم لو فوري vraiment أمانية فوري ني هكلي كسام parce que نفلي كلا درو فلي دي مالا نو فوري كسام كادو إيري هذا ما دين بفلي كه بفلي مي أري أفوكو إفلان يورو لا إيري بفلي $2 بفاي نني كفلي فوري 10,000 فام بيجي مانكان يومي مالا toujours نفلي لا نافورا iba lame film biri pari chugumina wede be nyenyu temenin kofe amsika fo mimbe dawka وبك كوفي وهي العناية بتحفيد الجادين من العاملين العناية بتحفيد الجادين من العاملين donc tika to jama bara kono ma do be alhamdulillah courage be mamunna ere ka yini ko lu fana encourager ote bashi donc ni yoro ina we kisa dogo ko izin tigi do aka secrétaire do bi ababla barla kuma be secrétaire ni retuma la na bora kile ko na ali choufe na bi do tarla bon si ça ya yi muso de ba fe ba muso bi bon ali be ka muso ka hake do mine bon izin tigi re di tara subla muso ka sanu muso ka samara muso ka labɛn fɛw ka valise fala ka sɔrɔ kana sɔgɔnɔ kana di muso ma kana foli kɛ donc a yɛrɛ b'a dɔn ko cɛ ka directeur ni an nani fo parce que an bɛ cɛ minɛ an b'a bila baaraw la donc an ye nana cadeau k'i ye parce que ne kun ma sɔn a kun tɛ nin kɛ y'a ye bon a ko kɔni a dɔnna secrétaire ka soli ka taa cogo la o la tuguni ma muso b'a fɔ a ye kuma bɛ cɛ la ka taa donc o la hakikatan hali n'an ta kɔni ma kɛ ten ka foli kɛ madamu la vraiment an balimakɛw b'an bolo kuma bɛɛ donc an bɛ foli kɛ aw la alhamdulillah ani minnu yɛrɛ ye baarakɛlaw ye ka encourager nin baara in na rasul fana kun bɛ sahabaw encourager wu a kun b'o encourager ni mun ye al aishu al akhira da b'a yir'u la k'a fɔ ɲɛnamaya in tɛ diɲɛ ye lahara ɲɛnamaya de don allahumma alhamil al muhajirin wal ansar ala i ka hinɛ muhajirun la i ka hinɛ ansaru la a mana ye sahaba ye degun na a bɛ fɛn fɔ a ye min b'a ni lafiya Ammar ben Yasir na ba n'a fa kuma minnu bɛ k'u lajaba magan rasul ye mun fɔ sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakum janna Yasir n'a ka denbaya a ye sabali layidu min bɛ aw ni ala cɛ lahara ko ye alijinɛ ye a banna ni degun o degun b'i kan a bɛ ta ka bɔ i kan nin yɔrɔ la hakika nin n'u ye kuma surumanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh